Okay, it's time to unbox the Cebu's Best. Hulaan nyo guys kung ano to. Now, nakalagay dito Cebu's Best Lechon House. Thank you Sisi for this. Ito talaga naka-over luggage kay baby. Okay, wow. And unboxing to guys, unboxing. Wow. Wow. Dati sa listahan ko lang to, ngayon nandito na siya, real. It's real. Real lechon. Thank you Sisi for this. Ay. Okay, ready na. Ilagay sa oven. Wow. Narinig niyo yan guys. Wow. Grabe to ASMR. Wow. Laway mo tumutulog. Ay, sorry. Maybe satisfied. Oo, kasi nandito yung sa listahan dati. Yung lechon. Lechon. Yung aming, ano guys, mini tindahan. Amoy pa rin. Kita niyo yung laki guys. Ang laki. Frozen pa rin. Hindi siya frozen pero grabe ka ano yung skin. I think we need to do this. You need to baliktad it. Yeah. Wow! Ang bigat nito. Ilang kilo ba to? Ito yata yung nakapag-over lagi sa'yo, baby. Bigil yan. Wow! Look! Wow. So, akala naman natin. Kapag, Para lang naman tayo hindi siguro dito. oo, kasi wala man ako Kung makapamata. wala lang tayo binagay na pag-try. Opo. Okay. Thank you. And then mamaya, titingnan natin pag fry na siya. Okay. Yan. Na-reheat na namin.